Ассалому алайкум бародаро. Ин ҳами видеоро тамошо кунед. Як-ду рӯз пеш дар Полша инами воқеа рӯй додагӣ буд байни бародарои тоҷики худмон. Якчиш мезана сари дигариша мекафона, мошинша мезана типид мекунад, дигариш бошад тоҷики худша террорист ном мекунад. ҳозир ман як чиза шумода мехоҳам напомнид кунам ки шумо первым очередом дар давлати бегонаен, то есть шумо меҳмонен, муҳоҷирен. вақте ки шумо дар муҳоҷират як проблема мекунен, не то что шумо номи худтона пас мезанен, пушти панҷара мерен, шумо номи вес миллата қатъи фарҳангаш пас мезанен. аз пишти ҳамахе корои шумо ина результати Россия рӯй дидан мо надоранд. Недавно дар Германия моҳи декабр 4 теракт шидагӣ буд ки ҳама ҷо дар навистагӣ буданд ки тоҷик ира кард. Недавно ман дар ҳамин ҷо як чанд та немец қатъи шинос шидам. вақте ки ба ё национальности мара пурсиданд, гуфтам ки ман тоҷикам, и сар кардан дур грехтан аема. ба естественно адекватна причинаша пурсидам. вақте ки ман фаҳмидам ки причинаш дар чиай, ҳайрон шидам. ва ё чӣ фикр доранд ки тоҷики мо как номуш террористай, то есть тоҷики мора уже номуш бадай. шумо ира мефаҳмед ки пишти ҳар як беақли шумо не то что шумо хитона пас мезанен и подставид мекунен, як фарҳанга, як миллата шумо подставид мекунен. нави хабара дидам дар Полша дар Варшава ду гурӯҳи тоҷико ба ҳамдигар ҷанг мекунанд ки дар натиҷа яктиш сатисен моз мегирад. боз дар больница ховай баъди ҳамин ҷанг боша, баъди ҳамин бадбахто дар Полша беҳад реди вазмин рафтестай дар таксичиҳо ва ҳамаи коргароӣ, яъне ки тоҷикҳо дар ҳамаи Варшава то ҷое ки ман медонам беҳад легал нелегал бисёр буд. одамое ки документ надоштанд беҳад бисёр буд ва нони даҳани худшона ҳамуҷа меёфтанд. вақте ки як давлат дарахт ондуданд, шигр кунен, кор кунен, и так моро азияда дидан намехоҳанд. бачаҳо фикр кунен, Россияда ё ки вообщем азияда моро дидан намехоҳанд. сар кардем уже Германия мисол тарафҳои Европаро диданӣ. вақте ки шумо як кори бад мекунен, ҳамин се бадбахта коршон як миллати калона баҳо метаҳад. ҳамиса фикр кунем ки шумо омаден дар ҷа ҷанг кунӣ, не кор кунӣ омадаген дар ҷа. ба худо ин ҳамин аҳвол агар ду се борига такрор шава ку, аз Европа мезананд, моро сир мекунанд. баъзе ҳамин бародаро, баъзе шиносое ку мегӯяд ба худоя пишти баъзе корҳои ҳамин тоҷико изо мекашем худмона тоҷик бугем. як бор кам тарахтон фикр кунен. ман ягон кас насиҳат накардастам. просто як кори баъди шумо як миллати калона паст мезанад дар тамоми Европа. ҳамун тоҷикое ки 4 нафаре чӣ карданд, баъди худоа ки ягон мушкил нашава, лекин тамошо кунен, мумкин таксира ҳамин чизора манъ кунанд барои тоҷикҳо дар ҳамин чиз. ай Литва гуфти гапо задан сирмон кардан, ай Россия уже зада сирмон кистан, ай тамоми ҷо сирмон кистан, кори кунен ки ай Европа сирмон кунанд, дигар бишинем дар Тоҷикистон. тарак пайсене метун шуд як ду рӯз пеш тема кишид дар Польша. бародарои тоҷик байни худшон қарзор буданд. лексусеро ки мешкананд, бародаре ки намо дигари агрессивнияку лексуса мешкананд, ҳисобе ки қарзор будай намо лексусто. қарзор будай сума ба хубӣ гирифта натонистам, ба зӯроварӣ дар байни нами қадар мардам дар каналои Полша, дар каналое ки дар ҳами байни ҳами ангаговорящи ҳастанд дар ҳами Европа, ҳама ҷо доз ҳамира пафтагианд. и гуфтанием ки ҳамон одаме ки даже сёмка кардагия ту чӣ дар кора ки ту террорист буди бародари хита. хай ман мефаҳмам ки ин кор бояд ихе нашава. ман патсану ман буда по-любому ягон 10 сол, мумкин 15 сол даже майда бошам. не ведам даем ба худо мо байни ҳамаи тоҷико робита дорем. неваж ӯ блогерай, ӯ бизнесменай, ӯ стройкадай, дар стройка одам кор мекунам, ӯ қатъиян мо алоқа даем. бисёр моментҳо ҳастай. лекин просто ин корҳоро ихе ҳал накунам. ҳозир ман видеоша мемонам бо дигари сториса тамошо кунам. Тоҷикистон гап мезанем бародар, ёра проблема хушон накунагем. ай номи 200,000 евро я номер умар рафте брат ман мебинем сон чикарин ай номи ҳемведа гап мезани, ай Тоҷикистон мегӯй гап мезанем. гап зади валлоҳ сиёнкаш ҳаста. Tamam. Tamam. Zapiskı. Guş kadar. Ben ona yapayım diye. Tamam. Mama megum tuna. Tamam bırak. Tamam. Ne şabarla. Bundan meroya uç. Hayki. Ona da kamera telefonla gitti. این همین نومدی دیگه هم اومد دوبلاژات کرد. این همین لکسوس زد اگه سبحان الله من هم شب ها خیلی بارتا
الله اکبر صبر ته ای الله صبر ته ای الله صبر ته ای برادر بسرگم یا چی مقصد دارم نومر ماشینی من بته تو نومر ماشین ما را کردی دلی ماشین دای زنم این همین نومر اومدن نومر ماشین ما را کردن شما زنه ای زنم دادانت بگو ای خورد الان کی الله اکبر دست برداشته سعی ربی الله اکبر یعنی آدم دست برداشته سعی سبحان الله تماشا کته گبزه برای دست برداشتگی جواب برای دست برداشت این های اومدن همین نومرو اون های نومر دیگه این های نومر دیگه اون از دورگی داره نومرهای ماشین ما نگرفتن این از سه کس اومدگی هم دورگی ای بچه ها یوسفه نزای چرا دست نزای بگو دست بگی دست بگی مردا نفرم من مریازی خطر مزنه که ما تو ماشین ما پیش نومر ماشین بته به نظر نومر ماشین بته تو دست دادی گفتی بده من نومی بده پول گفتم پول این نمیگیری آدم نومی بده گفت سال دا پاشا پول نمیگیری دا ورشا میگه کی میگم مدت تو فرام میگم ماشین من میگه کی ماشین من از الان میگیری میگه نومی بده گفت سال بده بگویاد بده گفت سال شما نومی بده گفت بده بگویاد تمام Assalomu alaykum Samarqandiyo, nazmishmon, tinchmi, sog' salomatmi? Selena go'shtkaystomi, amish chotkimi? Natarsit on zikran shayton, работа Израиль амҷа. Диситоми мана. Бисмилло, амма гулехсас. Kallamуш барем, амма гулехсас. Ana. Ko'chada hech kim emas. Selena, shar shud, Samarqandiyo. Ki xursand shuysiz, kommentariy naysaton. Ki tarsiz, комментариям. Давай, go. Скажи мне, ты в Израиле работаешь, да? Да. Как ты можешь здесь работать и так ты говоришь про людей, что они каламуш для тебя? Я не понял тебя. А? Ты неправильно понял. Я неправильно понял. Смотри, что я тебе сейчас скажу. Я тебе сейчас объясню. Мы сейчас у полицейских приехали. Ты в Израиле не будешь больше. Я тебе это обещаю. Ты здесь не будешь работать. Ты здесь не остаешься. Это мое слово для тебя. Ты даже не знаешь, что ты сделал, что ты натворил. Ты в Израиле не остаешься. Это уже все знают. Это же консул Узбекистан. Все знают об этом. Ты здесь не остаешься. Я тебе мое слово даю. Ты меня понял? Хорошо, Ты меня понял? Я не буду с тобой материться. Я не буду с тобой сейчас на твой... Нет, я не буду. Я не буду с тобой так разговаривать. Я сейчас объясню, что будет с тобой. Ты, во-первых, сегодня ночью ты уже будешь в полицейский спать. Окей? Тебя найдут. Где ты не был? Тебя найдут. Уже все знают, где ты. Хорошо. И ты понял? Ты в Израиле. Хорошо. Не остаешься, не только не будешь работать, ты здесь больше не будешь в Израиле. Я тебе это моя слава говорю. И это слово не только мое. Весь еврей в Израиле, бухарский еврей, это слово наше. Ты здесь не остаешься. Ты понял? Ты понял? Мы для тебя каламуш. Мы для тебя хамор. Мы для тебя каламуш. Ах, хамор бача. Кто ты такой? Ты здесь в Израиле кушаешь, наш хлеб кушаешь, ты нас каламуш говоришь? Ты в Израиле не остаешься, тебя нахуй давай быстро отсюда тебя выгонят, ты посмотришь. Окей? Ты докажи. Если ты мужчина, ты докажи, я что тебе докажу. Я тебе Ты сказал, это стер. Ну ты думаешь, что у нас этого нету? Ты это стер из ТикТок? Ты думаешь, у нас этого нету? У нас все есть. Ты понял меня? Нет, ты докажи, Ты понял что меня? я Ты в Израиле не сказал. остаешься. Я тебе свое слово даю. Ты не остаешься здесь. Ты до сегодня ночи будешь у полицейского будешь спать. В тюрьме ты будешь, я тебе обещаю. Ты сегодня от твоего кровати тебя вытащут, и прямо в тюрьме ты будешь. Ты понял меня? И завтра утром, чем скорее ты будешь обратно там хамор хона, тебя обратно отвезут. Ты меня понял? Чао. Таджик. можете по-русски говорить. אתה יודע את השפה? אני יודע את השפה, כן. תסביר לו שהוא עצור כרגע בחשד להסתה בציבור.
Ты тебя сейчас они ты арестуют они тебя. Я тебе говорю, они тебя сейчас арестуют. Ты арестован за то, что ты сделал в ТикТоке. שואל, הוא מאיים עליי כרגע, הוא אומר לי, שומע, זה מסרט, הוא אמר, אתה עוד תראה, אתה בוכרי, אתה עוד תראה. יאניס בוכרי. שמעת מה הוא איים עליי הרגע? הוא כרגע איים עליי. שקט! שקט, אתה לא מתנגד! אתה לא מתנגד, הבנת? זוז! עצור. זהו. זה סופו של כל מה זה? אחד שמסית נגד המדינה. ספינה, תוריד את הספינה. סתובב, סתובב. סתובב, אני אומר לך. Ma это тебя смешно, да? Тебе смешно? А? Это тебя радует, да? Я думал, что ты был очень рад, когда ты там на ТикТок был такой веселый, а? Когда на нас бомбы бросили. Я израильтянам не сказал. Ты кому сказал это? Ты думаешь, что мы дураки, да? Ты думаешь? Ты свои друзья сказал, что мы... Да, что мы все каламуши, да? Меня Да. выкладывают на фото. На ТикТоке. Это есть... Все будет, брат. Я им сказал. Все будет. Ты не брат мой, да? Все будет. Я своим... הוא מכחיש, אבל יש הכל מוסרד, הכל מתועד. אין לו מה להכחיש. הכל מוסרד, הכל מתועד, כל האינטרנט מפוצץ בזה, אחי. טוב, תשלח לי את הסרטון בבקשה. בוודאי. בוא. הנה המגילה. שהחיוך הזה ירד לך מהפנים בעזרת השם, אל תדאג. נוריד לך את החיוך הזה. עוד את tvoj улыбка не останется так. بارها و بارها گفتیم که تاجیک را نمیتواند دیگر ملت بشکند. تاجیک را تنها میتواند یک تاجیک دیگری خودش بشکند. بارها و بارها تاریخ با ما این چیز را اثبات کرده است. از کشته تحویل دادن اسپیتامین تا خیانت به احمدشاه مسعود، خیانت به هزارها بزرگ تاریخی تاجیک. همین شیرمردی که در سمت اسرائیل هم با زبان تاجیکی صحبت میکند، میگوید از تاجیکای سمرقند هستم. من 100% باوری دارم که همون تاجیکایی که در هم سمت اسرائیل کار و فعالیت میکنند باز یک تاجیک دیگر این را فروخته است. این معنای اون را دارد که حالا همه زیاد خیانتکاران در بین خود داریم. فقط با تاجیک خود وفادار باشید، با تاجیک خود استوار باشید. ما باید یک مشت قوی باشیم. همیشه تاجیکان تمام دنیا و پیش، تاجیکان تمام دنیا و امید اتحادیه شما. אני тебя сейчас арестую. מתנגד! אתה לא מתנגד, הבנת? خیلی که این ویدیو را دیده، این برادر از ازبکستان است، از ازبکستان بخارا، یعنی میگه تاجیک هستم. این برادر میگیره مثلا وقتی که اویاودار ده سیرنه ها در گیرونه میگیره ویدیو میکنه و داوس میگه که مثلا مردم گرفته است و ویدیو که چیزی نداره که مثلا بیان خیلی محکم کنن چی کنن و خیلی که شما دیده است در دنیا چی گپ رفته است. خودم میدونم از این برادر در کجا است، چی است، چی شده است. از شما فقط یک خواهش میکنم برادرها که همین ویدیو را بگیره پخش کنه، چیکایی که مردم زیاد بینه هم قدر فایدهش میرسه که ان شاء الله یگام آدمی پیدا میشه، یگام راهی پیدا میشه و که یاریمون میرسه. ان شاء الله همین ویدیو سبب میشه. همین اگر میزنم سپارسمن بیام سخت نرسید این چیز حقیقت ده پرسته. همین جنگ یک به یک کی برآوردگی کدام مردک برآوردگی همین باسونی همه پشتش مردکی کم مردکی فلان چنو ایسه چخ میکنن. این سپارسمنایی که برآمده یک به یک میزنن کلیدکه به جنگ میکنن و یا برای زندگیشون پیش بردن میکنن. برای فقط هم تو میگیم برای زندگیش پیش بردن همش برآمده جنگ میکنن. جنگ یک به یک کی برآوردگی کیه میخواد کردگی که مردکی کن نامردی که چه به خیلش نیست است که چه به خیلش نیست است کارت زنی نیست است همه چی هست است که چه به حضرت عمر حضرت علی حضرت ها چه په وقتش به چه کارت گرام میگشتن قلنج گرام میگشتن برای چی شما ما باید کامنتر بنویسید بس من گپم دوامش میگم
من همین عدت ویدیو ریلز کرده پرفتم نشده همین تاجیک بودن و دکزت کردن هم ده همین کلوبای ملت با پرتایتان همین لبای گرینیش با پرتا همین خیلی که تاجیک وقتی دیگه اوجه که مونده شدم که فقط همین فقط کمینتر نویسته میتونن خلاص ده لبای ملتی که نشده همین تاجیکای ما پراتیف باشه همین تاجیکای ما اونا خربند نکنم من لبای جوبا لبای گرینیش کتی میزنم لبای جوبا لبای گرینیش کتی باید هر یک انسان قدر قیمتی خودش جاش با ماندنش درکور کدامی که ما نه حرمت میکند حرمت میکنیم کدامی که ما نه حرمت نمیکند ما در کنسه برات سه میبریم این چیز کتی تاجیک بودگیاتان من نمیخواد دکزت کنید تان در دیگه ملت دیده گفتا با ادان نشویتان پدنالتش بسیار اینه من اولایت حساب برامده گب میزنم یک حرمت احترامش بودیگ تو دست ده یک گلکس می نویسد به ازار عجام کرده که پیدر رضا بله کانچینی ها